बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम मौज़ूआती मुताले का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सब्र व शुक्र और हमारी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी। सब्र व शुक्र आपने सुना होगा कि सब्र क्या है कि मुश्किल हालात में अपने आप पर काबू रखना, और शुक्र क्या है कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करना या किसी के एहसान पर उसका शुक्रिया अदा करना। हम अपनी इनफरादी ज़िंदगी में सब्र व शुक्र को किस तरह सब्र व शुक्र की सिफ़ात किस तरह अपने अंदर पैदा करते हैं, और हमारी इज्तमाई ज़िंदगी जहाँ हम मिलजुल कर रहते हैं, जैसे फ़ैमिली लाइफ है या मुआशरती ज़िंदगी है, इसमें हम किस तरह सब्र व शुक्र के साथ गुजारा करते हैं। सब्र व शुक्र एक मुसलमान के ऐसे औसाफ़ हैं जो ईमान के कामिल होने की दलील हैं। सब्र व शुक्र मुसलमानों के औसाफ़ हैं, मुसलमानों के ऐसे औसाफ़ हैं जो ईमान के कामिल होने की दलील हैं। जिसका जितना ईमान मुकम्मल होगा उतना ही उसके अंदर ये सिफ़तें पैदा होंगी। सब्र और शुक्र जैसी सिफ़त जिसके अंदर जितनी ज़्यादा होगी वो इतना ही ज़्यादा मोमिन होगा या ईमान के कामिल होने की दलील हैं। इनके ज़रिए इंसान रंजो राहत और खुशहाली और तंगदस्ती में ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार करता है जो ईमान के मुताबिक होता है। यानी इन सिफ़ात के ज़रिए से एक मुसलमान जो है खुशहाली में अगर उसके हालात अच्छे हैं या तंगदस्ती में जो हालात अच्छे नहीं हैं, ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार करता है जो ईमान के मुताबिक होता है। जो इस्लाम है हमें हर तरह की जो है हालात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सिखाता है। अगर हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, पैसे की तंगी है या ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने हमें तरीक़ा बता दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करके भी दिखा दिया। इसी तरह से अगर खुशहाली बहुत ज़्यादा है, उसका भी तरीक़ा अल्लाह ताला ने जो है कुरान पाक में बता दिया कि खुशहाली में भी और तंगदस्ती में भी अपने आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है और जो अल्लाह ताला को पसंद है। जैसे खुशहाली के हालात में जो है लोग बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा ख़र्च करना शुरू कर देते हैं, और तंगदस्ती के हालात में बहुत ज़्यादा हाथ खींच लिया जाता है। तो इस तरह का तर्ज़ अमल जो है वो ईमान के मुताबिक नहीं होता। लेकिन अगर इंसान सब्र और शुक्र जैसा तर्ज़ अमल इख्तियार कर ले तो वो हर तरह के हालात में ऐसा रवैया इख्तियार करता है जो ईमान के मुताबिक होता है और अल्लाह ताला को पसंद होता है। दुनिया की ज़िंदगी में इंसान को जो हालात पेश आते हैं वो बाज़ औक़ात उसके लिए खुशगवार और बाज़ औक़ात तकलीफ़ दे होते हैं। इन दोनों सूरतों में एक मोमिन को जो मस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए वो सब्र व शुक्र का रवैया है। यही वजह है कि हमारी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी में सब्र व शुक्र को बड़ी अहमियत हासिल है। तकलीफ़ दह हालात हों या खुशगवार हालात हों, दोनों में जो है ऐसा रवैया इख्तियार करना कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। इन दोनों सूरतों में मोमिन को मस्बत रवैया इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। मस्बत रवैया क्या है कि तंगी के हालात में शिकवे शिकायतें नहीं करनी या किसी भी तरह से बदला लेने की हमारे अंदर क़ुव्वत हो, लेकिन हम बदला ना लें और अल्लाह पर वो सब जो है हालात छोड़ दें, तो वो सब्र है। और शुक्र का रवैया ये है कि अगर अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़्यादा दे दिया है, खुशगवार हालात हैं, तो फिर हम हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, और जो अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है या जो भी नेमतें हमें दी हैं, इसमें जो अल्लाह ताला ने गरीबों का हिस्सा रखा है उसमें से भी उनको भी देते रहें। तो यही वजह है कि हमारी जो इनफरादी ज़िंदगी है, यानी एज़ अ फ़र्द, एज़ अ एक इंसान जो हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और इज्तमाई ज़िंदगी में जो हम अपना लाइफ़स्टाइल अपनाते हैं, उसमें सब्र शुक्र को बड़ी अहमियत हासिल है। सब्र के लुग़वी मायने है रोकना और बर्दाश्त करना। ठीक है, सब्र के लुग़वी मायने है रोकना और बर्दाश्त करना, अपने आप को, अपने नफ्स को रोकना और नफ्स के ज़रिए से नफ्स में बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा करना। और इसका मफ़हूम ये है कि नाखुशगवार हालात में अपने नफ्स पर काबू रखा जाए और घबराने की बजाय साबित कदमी इख्तियार की जाए, यानी परेशानी, तकलीफ़ और सदमे की हालत में पामर्दी का मतलब है दलेरी के साथ साबित कदमी और हिम्मत कायम रखते हुए अपने रब पर भरोसा किया जाए। बुरे हालात हैं, नाखुशगवार हालात में इसमें अपने आप पे नफ्स पर काबू रखा जाए
بعض اور گھبرانے کی بجائے جو ہے اللہ پر بھروسہ کر کے ثابت قدمی اختیار کی جائے اور بہادری سے ہر طرح کی تکلیف کا مقابلہ کیا جائے، تو اسے صبر کرنا کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اپنے آپ کو کس چیز سے روکے رکھنا، اس کی ایک مثال عام زندگی سے میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسے کسی کی چیز کوئی پڑی ہوئی نظر آتی ہے یا اسے کوئی ایسا چانس ملتا ہے کہ وہ غلط ناجائز طریقے سے پیسہ کما سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نہیں پسند ہیں، وہ صبر سے کام لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے جو ہے اچھا خوشگوار حالات کا رستہ کھول دے گا، اور وہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور ہر برے کام سے میں اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایسے حالات میں اپنے آپ پہ قابو پانا، لیکن وہ ہر حالت میں ثابت قدمی اختیار کرتا ہے اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اسے صبر کہتے ہیں۔ اور شکر کے لغوی معنی ہیں کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، یعنی اگر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے یا ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ ان عنایات اور احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے۔ سب سے زیادہ نعمتیں ہمیں کس نے دی ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے کتنے طریقے بتایا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، یعنی زبان سے تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے، بار بار بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے، اور جو جو اس نے نعمتیں ہمیں دی ہیں زبان سے بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے، دل میں بھی ان کو محسوس کرنا ہے، اور پھر سجدہ شکر بھی بجا لایا جائے۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، اپنی زبان سے شکر کے کلمات ادا کرنا، چاہے کسی انسان نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنی زبان سے شکر الحمدللہ اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے ہم نے کرنا ہے، اور اگر انسان نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے تو ہم نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ پھر ہے دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہم احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں تو دل میں اپنے دل میں ہمیں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت اور بندگی کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ عظیم ہے، اللہ کی ذات عظیم ہے، اور ہم اس کے اطاعت کرنے والے ہیں اور ہم اس کے معمولی سے بندے ہیں۔ جب ہم اپنے دل میں اس احساس کو قائم کرتے ہیں تو پھر ہم دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر ہے اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اب شکر کیا ہے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہم صرف یہی نہیں کہتے رہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، یہ ہمیں نعمتیں دی ہیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کان دیے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق سننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھنا ہے، اور اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے، اور فراخی و فراوانی بھی ان لوگوں کا مقدر ٹھہری ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں شکر کے بارے میں بار بار حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ تجربے والی بات ہے کہ جو لوگ جن کی زندگی میں فراخی و فراوانی ہے ان کے زبانوں پر ہمیشہ شکر کا کلمہ ہوتا ہے، اور وہ شکر گزاری کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حضرت سورہ ابراہیم میں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اس کے بعد ہم دوسرے لیکچر میں باقی کا حصہ پڑھیں گے۔